هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف أكون تقيا؟ Comment je deviens quelqu'un de pieux? نعم، تقيا نقيا. المؤمن دائما على خير. Le croyant, il est toujours dans le bien. نعم، لا يزال بخير, il est bien dans le bien. كلما نوى الخير. Il faut que son intention, c'est toujours le bien. Et aussi de faire le bien. فالله جل وعلا إذا علم منك حسن النية, si Allah Azza wa Jalla voit que tu es sur le droit chemin, que tu as une bonne intention, وأنك صادق فيما تقول وفيما تفعل, que tu es véridique dans tes paroles, dans tes actes, فالله جل وعلا ييسر لك الطريق, il te facilite le chemin إلى ما يرضيه. نعم, إلى ما يرضيه, حتى تفوز بالهداية وحتى تفوز بالتوفيق. Comme ça tu gagnes la guidée والتوفيق, وحتى تكون ممن يسير على الطريق الصحيح, et pour que tu sois parmi les gens qui suivent le droit chemin. نعم. وأذكر لكم بعض الخطوات التي تعين الإنسان المسلم على الخير. Et là, je vais vous citer quelques pas, ou là, quelques pas, خطوات, qui va t'aider à être sur le bien. أولاً التوجه إلى الله تعالى. لماذا؟ يعني tu vas vers Allah عز وجل. فعليك أن تعلم بأن الهداية من الله سبحانه وتعالى وبيد الله عز وجل. Ça veut dire celui qui guide, c'est qui? C'est Allah سبحانه وتعالى. نعم. وما عند الله جل وعلا لا تناله يا عبد الله إلا إذا كنت مخلصا. Et ce qu'il y a chez Allah Azza wa Jal, tu ne l'auras pas sauf si tu es sincère. نعم, الإخلاص لله تعالى, لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انفصل وانقطع. نعم, الإنسان الذي يصوم للناس, la personne qui jeûne pour les gens, الإنسان الذي يصلي للناس حتى يشاهدوه وأنه إنسان طيب, وهذا نراه كثيرا في مساجدنا. Il y a certains gens, quand il fait la prière, il le fait pour les gens, comme ça les gens ils le voient, etc. إلى غير ذلك. نعم, وينتظر منهم المدح, il attend l'éloge des gens, أن هذا الإنسان تقي وأنه صالح, que cette personne il a la piété, c'est quelqu'un de bien, إلى غير ذلك. فهذا ينقطع وينفصل. يعني ça reste pas إلا إذا كان لله رب العالمين, sauf si il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا يتصل, ça veut dire il y a cette continuité. أيضا التوبة النصوح, le repenti. والإنسان دائما يندم على تقصيره, et la personne il regrette toujours, يعني il regrette ce qu'il a commis comme péché. والعزم على عدم العودة, il a toujours cette promesse qu'il ne refait pas ce qu'il a commis auparavant. نعم, يبتعد عن الغفلة, il s'éloigne de l'insouciance. نعم, يجتهد في الأعمال الصالحة, il fait les bonnes œuvres. هذا نتحدث عن التوبة, أي أنه يتوب, يقلع, يندم إلى غير ذلك, ثم بعد ذلك يعمل العمل الحسن, il fait les bonnes œuvres. لماذا؟ لأن الحسنات تمحو السيئات. Parce que الحسنات qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface السيئات. أيضا أبعد نفسك وابتعد عن الأمور التي تشغلك عن المهمة التي خلقك الله جل وعلا لأجلها. Éloigne-toi de toute chose qui te préoccupe de quoi?
de l'adoration. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم. وأيضا الأصدقاء الغافلين الذين يدعونك إلى الشر. Tes amis qui t'invitent à faire le mal, qui font que du mal, ils sont là tout le temps un peu à critiquer les gens, à faire la médisance, etc. Éloigne-toi d'eux, change-les avec des gens qui adorent Allah Azza wa Jal. C'est des gens qui ne sont pas dans l'insouciance. يذكرونك بالله عز وجل إذا نسيت. Ils te font toujours le rappel quand tu oublies. نعم. ويعينونك على طاعة الله رب العالمين. Et ces gens-là, ils vont t'aider à invoquer ton Seigneur. مثلا بارك الله فيك الأصدقاء خيرة الأصدقاء هم يعني أنت تعلم بأن الكثير حفظك الله لا يصلون صلاة الفجر في وقتها. Il y a pas mal de gens qui ne font pas la prière de l'Fajr à son heure. Des fois tu trouves des gens avec la barbe, avec le qamis, etc. Mais ce n'est pas la prière de l'Fajr. نعم. هذا أثر الصحبة السيئة. Ça c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas des amis qui sont véridiques. Parce que ton vrai ami, quand il voit que tu n'es pas à la mosquée, il va te chercher, ou il va t'appeler, il va utiliser les moyens pour que tu viennes et tu sois avec lui à la mosquée. نعم. وأيضا طلب العلم الشرعي. L'apprentissage de la science. وطلب العلم الشرعي ليس عن طريق الانترنت كما يفعل الكثير عن طريق الفيسبوك والواتساب etc. Malheureusement les gens quand on leur dit l'apprentissage de la science etc. La science pour eux c'est quoi? C'est l'internet et tout ça, copier-coller, etc. Ils ont trouvé que ça, c'est facile. Là, طلب العلم هو أن تجلس إلى العلماء, tu t'assois devant les savants, بارك الله فيك, تواصل تعليمك في الجامعات الإسلامية, tu vas étudier dans les universités islamiques, ولا تتوقف عن طلب العلم فعلماؤنا حفظكم الله مع غزارة علمهم ولا يزالون يطلبون العلم. Nos savants avec tout le savoir qu'ils ont, et jusqu'à maintenant, ils apprennent la science. Comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, أنا طويلب علم وهو من هو. C'est un savant, c'est un muhaddith, mais quand on lui a posé la question, il a dit, moi je suis un طويلب علم. أنا طويلب علم. أنا طويلب علم. الآن خرج علينا أدعياء كثر. Regardez les gens qui sont sortis. أبو كذا وأبو كذا وأبو كذا وأبو كذا. وليس لهؤلاء لا يطلبون العلم ولا شيء بارك الله فيك. ومنهم الكثير من لا يحفظ كتاب الله جل وعلا. Il y a des gens qui sont nombreux, ils n'apprennent même pas القرآن. نعم بارك الله فيكم. فعلى الإنسان حفظكم الله عليه أن يجالس أهل العلم. نعم. وأن يقرأ سيرة السلف. كيف كان السلف؟ Il lit comment ils étaient السلف. وأيضا عليك أن لا تكلف نفسك ما لا تطيق أو فوق طاقتها. Ne fais pas ce que tu ne peux pas. Ce que tu ne peux pas faire. نعم. تكلف نفسك فوق طاقتها. لماذا؟ لأن ذلك يجلب لك الملل. Parce que ça avec le temps, tu vas te lasser après. وهذا خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس. Et ça, c'est une erreur que pas mal de gens, ils tombent dedans. بارك الله فيك. فتجده يحمل نفسه الطاقة, يعني يحمل نفسه بأعمال شاقة بارك الله فيك, ثم بعدها يسأم ويذهب ويترك. يعني il va faire plus, etc. que lui, il ne peut pas, etc. Et on a vu pas mal de gens, il y a pas mal de jeunes qui commettent cette erreur-là, et après on les voit comment? On les voit, ils délaissent la prière, ils délaissent le jeûne, ils délaissent tout. Ils sont nombreux. نسأل الله السلامة والعافية. أنت لا تكون من هؤلاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونظم وقتك. Organise ton temps بارك الله فيك. نعم. أنك تلتزم بورد يعني يومي, يعني chaque jour tu as 1 heure ou 2 heures, tu lis le Coran, tu lis les hadiths du prophète, tu lis ça إلى غير ذلك, حتى يوفقك الله جل وعلا, pour qu'Allah Azza wa Jalla te guide vers le droit chemin, وتكون تقيا بإذن الله مخلصا صادقا, pour que tu sois pieux, quelqu'un qui est pieux, véridique, et il a la piété. هذه بعض الخطوات, ça c'est certain pas. أسأل من الله جل وعلا أن ينفع بها إخواننا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.